संस्कृति महासंघर सभापति महोदय को आम कमिटी तरफ अनुरोध होती से उभक्त मेहतर एवं मेहतराणी को प्रश्न देवाई जाओ मोर किसी कलाकार एडभाइस देवार अच्छी प्रथम सीनियर मोस्ट कलाकार दंड जगत भल पार्टी बोली ना रही तेणु आपण मानकर गुजब मु शुणिली कमिटी भितर जे परिमार्जित भाषा होनी मझे टे काली होता सार मना करते मुझे शुणिली काली आसी नी तेणु भाषा प्रति सब सजग रे आउ गोटे मोर कहार अच्छी आपण मैंने सब चाहिए जे अपरपक्ष जो गोटे कली कर प्रथम आरंभ कले आमर एपाखे सुलेपाल मेहतराणी आरंभ कले कौन आरंभ कले तो तुम कौन गाया कथा तुम सांगे सांगे सी एड़ा हूँ कौन कचट तप क ख ग घ न गला किंतु तापरे क तार च से च पर छ माने से जो च लाइनी च छ ज झ नियो आपन सब एटा लक्ष्य करी सुन ना मो एडवाइस आजकल सर गाली ना चौंडाळ गाली से कर मो इशारा गाली चौंडा डोरे गाली से ना ना नहीं कौन अगले को या जो दिन को अच्छा रहा है था ना कहबे नीचे और प्रसार है ना हला जे चौंडा कौन कहलो चौंडा शब्द है डोरे दार रहिबो दोहरे रहिबो चौंडा दार काई बन होचे कारण बर्तन ये गाले जो प्रथम गाले क च आगे पकेले क पछरे पकेले च तमें कौन गाया कथा तेणु से सब बात क से कचट तप आणुं क च कहले तुम टप गाइब ना तार गाइब खबर दाव यहाँ लक्ष्य करेंगे विशेष करें आमर वयोज्येष्ठ सार को मुझे अनुरोध करी आपण उभय मेहतर मान गोटे प्रश्न क्षमा करें सभापति महाशय आमर ये प्रारंभिक दृश्य मेहतर मेहतराणी जो काली देखी मेहतर मेहतराणी आज देखी शुणु तो बढ़िया भाई को आम पचारा 24 कैरेट सुना होती एक नंबर सुना से खाली 24 कैरेट सुना गहना हेनी करी हेनी कौन करे खाद मिश्रा खाद न मिशिले सोना गढ़ी हम ना 24 कैरेट एक नंबर 22 20 जहाँ सुधा खाद मिसवा पड़ो जदि खाद बेसी मिशीगला नकली तेणु आम दंड जगत जो नाच ये 24 कैरेट सुना थिला किंतु ये सुना आज आधुनिक हिसाब से आमे ताकू व्यवहार कले बंका जदि खाद न मिसेबा से आबनी मान खाद मिसवा पड़े तेणु तुम खाद मिसब मिसेबा तुम सुना तुम्हें निजे बुणिया तुम्हें निजे बुणुच खाद केते मिसेब केते नहीं तुम्हें जाना दरकार तेणु दंड नाचरे यही आलबमटा है खाद आलबम है खादरे गाए तेणु जी जे
ଯେତିକି ଆଲବମ୍ ଗାଇବ ସେ ସେତିକି ଖାଦ୍ୟ ମିଶଉଛି, ସେ ସେତିକି ନକଲି ସୁନାକୁ ଯାଉଛି। ତେଣୁ ଏଇଠି ପ୍ରତିଯୋଗିତାରେ ଆମେ ସଂଘର ନିୟମ ଅନୁସାରେ ଗୋଟେ ଦିନିକିଆ ପ୍ରତିଯୋଗିତାରେ ହାର ଜିତି ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ମୁଁ କହିବି, ମୁଁ ଥରେ ପ୍ରସ୍ତାବ ଆଣିବି ଯେ ଏଇଟା ଗୃହୀତ ହେଇନି, ଦିନିକିଆରେ ହବ ବୋଲି। କିନ୍ତୁ ହାର ଜିତି ସିନା ହବନି, ମୁଁ ସକାଳ ପାଇଲେ କାହାର ଖାଦ ବେଶୀ ସେଇଟା କହିଥିଲି, କାହାର କମ କାହାର ବେଶୀ। ହାର ଜିତି ନାହିଁ, ହାର ଜିତି ନାହିଁ, ଦୁଇ ଜଣ ସମାନ। କିନ୍ତୁ ୟାଙ୍କର ଖାଦ 90%, ୟାଙ୍କର ଖାଦ 80%। ଏଇଆ ମୁଁ କହିବି ବର୍ତ୍ତମାନ। ତେଣୁ ଆମର ଏଇ ଦିଲ୍ଲୀପ ସାର୍ ଯିଏ ପରିଚାଳନା ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି ପ୍ରଥମ ଅଭିନୟରେ, ସେ ପ୍ରଶ୍ନ କରନ୍ତୁ ଦ୍ୱିତୀୟଟା ମହିପାରିବେ। ମେହନର ପ୍ରଶ୍ନ ତ ପ୍ରଥମେ ଆମେ କ୍ୟାନ୍ସର ମେହନର ଭାଇ କହିଥିଲେ, ଏମିତି ଏକ ବାଦ୍ୟ ଅଛି ଯେଉଁ ବାଦ୍ୟରେ ଗୋଟିଏ ନୂଆ କୁଲା ଦିଆଯାଏ, ତା ସହିତ ଗୋଟିଏ ମାଟିର ହାଣ୍ଡି ଏବଂ ଗୋଟିଏ କଂସା ଏବଂ ଗୋଟିଏ ଧନୁ, এই ସବୁକୁ ବ୍ୟବହୃତ କରିକି ଗୋଟିଏ ବାଦ୍ୟ ତିଆରି ହୋଇଛି। ମୋର ପ୍ରଶ୍ନ ହେଲା ସେ ବାଦ୍ୟଟିର ନାଁଟି କଣ? ଆଜ୍ଞା, ବାଦ୍ୟଟି ନାଁ ହେଉଛି ଆଜ୍ଞା ଧମସା ବାଦ୍ୟ ଗୋଟେ ମତରେ, ଆଉ ଗୋଟେ ଢେଙ୍କା ବାଦ୍ୟ। ଆଜ୍ଞା ଆମର ସୁଲେପାଳ ମହେନ୍ଦ୍ର ଭାଇ କୁହନ୍ତୁ। ଆଜ୍ଞା, ଏ ବାଦ୍ୟଟି ନାଁ ହେଉଛି ଧମସା ବାଦ୍ୟ। କିନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା ଯେତେବେଳେ ଦିଅ ନିଆଯାଏ, ବାହାଘର ମଙ୍ଗଳ ବାଦ୍ୟ ଆଜ୍ଞା ବାଜି ବାଜିଯାଏ, ସେଇ ସମୟରେ ଏଇ ଆବଶ୍ୟକ ଜିନିଷ ଆମର ଯେଉଁଗୁଡ଼ା କହିଲେ ସବୁ ଯାକ ବ୍ୟବହାର ହୁଏ। ବାଦ୍ୟଟା ନାଁ ହେଲା ଆଜ୍ଞା ଧମସା ବାଦ୍ୟ। ଆଉ କେଉଁ ମତରେ ଆପଣ ପଚାରୁଛନ୍ତି ଜାଣିବେ ଆଜ୍ଞା? ନା, ଉଭୟଙ୍କର ଉତ୍ତର ମନ ଛୁଆ ହୋଇଯାନି। ବାଦ୍ୟଟିର ହେଲା ଢଣ କୋଏଲା, ହେଲା ଢଣ କୋଏଲା। ହଉ, ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର ବୁବୁଲ ବାବୁ ଉଭୟ ମେହେନ୍ତ୍ରାଣୀକୁ ପ୍ରଶ୍ନ ଦେବେ। ପ୍ରଥମେ ଆମର ଆସିଥିଲେ ସୁଲେପାଳ ମେହେନ୍ତ୍ରାଣୀ କହିଲେ, ଯଦି ଜଣେ ଚାଣ୍ଡାଳୀ କନ୍ୟା ବ୍ରାହ୍ମଣ ସହିତ ପ୍ରୀତି କରିବ, ତାହେଲେ ସେ ଯୋଉ ପାପଡ଼ା ତା ଦେହରେ ଲାଗିବ, ସେ ପାପଡ଼ା କୋଉ ବ୍ରତ କଲେ କଟିବ? ଗୋଟେ ବ୍ରତ ଅଛି, ସେ ବ୍ରତଟା କଲେ ତାର ସେ ପାପଡ଼ା କଟିବ। ସେ ବ୍ରତର ନାଁଟା କଣ? ଆଜ୍ଞା କି ମିଛିଟା ବ୍ରତ? ସେ ସମାନ ପ୍ରଶ୍ନ। କେମିତି ଖାନା କରିଥିଲେ ଅଲଗା, ଏଟାର ଅର୍ଥ ଅଲଗା ଅଛି। ହଉ, ପ୍ରାଇଜଟା ଡାକିଦେବା।